So I will give you an overview about vector. What do you know about vector? Vector is a unit that has magnitude and also direction. So magnitude says how much, how big, right? How far, how fast, about the number, right? This is a number. So direction is facing something, facing north, east, south, or west. Or it's not always in mata angin, but it also in degree. Okay, it is in between degree or radian. Okay, angle. What is the angle of the length or of the unit? Okay, that's a factor. So remember, factor has a magnitude and also direction. Different magnitude, different factor. Different direction, different factor. For example, I have the same length of the factor. Let's say this and this. They share the same length. For example, this is 5 cm, 5 cm. So 5 Newton, for example, Newton for the unit factor, 5 Newton. If this factor A, let's say, and this factor B are the same, they share the same magnitude. The magnitude is same, but since the direction is same, it's different, so this is not equal, right? Since the value of A and equals to the value of B, value means we have the absolute functions, absolute sign, but still they are totally different factor. Next, if I have same factor like this with the same direction but different in size, let's say this is factor C and factor D, again factor C is not equals to factor D because they are parallel, the direction is equal, direction is same, but since the magnitude is different, they considered as a different factor also. Okay, got it? So even though we have to make sure that all the magnitudes and the direction same. I give you the same factor here. Let's say it's facing left, a bit left like this, and one more of like this, and they share the different, they share the same what you call same distance. Okay, so factor E and factor F can be considered as the same factor, right? Sama deh. Why? Because they share the same magnitude and the same direction as well. So it has to be both magnitude and direction same. So equal factor share the same, share both of magnitude, same magnitude. I just simplify mag and direction. Mag and dir are always equal. This is called a factor. Simple understanding of factor. Oke. Ini logic pertama ya. Terus kita lihat order of factor. How do you say, how do you pronounce or how do you spell the factor? Spell quote and quote ya, bukan cara. Factor is VECTOR, bukan. Oke, kita coba lihat how do you what is the language of the factor? Okay, so how do you write factor? That's better. How to write factor notation? Okay, so it can be considered as, can be small letter. For example, this is A equals to X, Y. Okay, now what is X? What is Y? X is the horizontal movement, horizontal shift. Horizontal shift means either to the right or to the left, right? Right positive, left negative.
And how about y? Y is the vertical shift. Okay, vertical shift is either up or down. Go up or go down. Up is positive, down is negative. So I will give you some example about this. I need to find the grid paper. Give me a while. I'm finding the grid paper, and I'll show you how to do this properly and easily. Okay. Wait. Finding. I got it. Right. I want to make some more. So, nggak usah dah, satu aja. Now, what is the notation of this factor one by one ya? Jadi yang ini, terus yang ini, saya namain nanti limit ini, aduh terlalu tebel, terlalu tipis, tebelin dikit. Nah ini, terus ini, kita bikin lagi yang ini lebih enak lagi dilihatnya. Oke, and yang ini lagi. Wait, ini tadi, oh kita gini aja. Nah ini dianggap sama ya, but pay attention on the arrow. Arrow-nya ke sini, arrow-nya ke sini, 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 sama ke sini. Okay, name it. I will name the factor. Factor A, factor B, factor C. Saya taruhnya agak atas biar nggak bingung. Factor D, factor E. So how do you use what is the notation of factor A? So we start from its initial point and end at the terminal point. Remember, this is initial, this is terminal. Okay. So from initial to terminal, go to the horizontal shift. 1, 2, 3, 4. And go down. 1, 2, 3. Go down. Right? That's it. What is factor B? We don't have any horizontal shift, so put 0 and go up by 4, right? Factor C also. You go right by 2, 1, sorry, 3 ya. 1, 2, 3. Go up by, okay, agak gede. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gitu aja. Ya, hapus dulu. 3 and 8. How about D? Nah, D itu different factor ya, guys. Why? Because they may be parallel and same, but they are facing the different direction. Remember previously? Jadi kita langsung aja. Dia kan opposite ya. Langsung negatif C. Itu udah cara cepatnya. Daripada you go to the left by 3, negative 3, ya ngapain? Soalnya dia parallel and same distance, but different, different direction. So, negative C equals to negative 3, negative 8. Gitu caranya. Yang I. Yang I gimana dong? Coba lihat lagi. Horizontal shift-nya, go to the left by 1, 2, 3, 4, 5, negative 5. And we don't have any vertical shift, 5 and 0. That's how you try to say to give a factor notation. I will give you some exercises. Nanti tinggal coba kerjain sendiri aja. What is the name of the factor? Gitu. Okay. Wait. You coba namain sendiri ya. Ini exercise-nya. Try it on your own. Nanti ini, you bikin sendiri, nggak usah dibikinin sekarang. Try. Nah, bikinin garisnya, you coba namain sendiri nanti aja, nggak usah sekarang, karena mau lanjutin addition factor, terus apa? Subtraction factor lagi belum. Oke. Okay. Ini ya. Ingat ya, arrow-nya penting banget, guys. Oke, name it. I tadi udah F.
G H I J. Ya udah, nanti aja try ya, coba bikinnya. Okay, I will copy this and I will give you the other. Jadi factor udah, and now we learn about the factor addition. So factor not always in small letter, but it can be a capital letter. So factor addition and subtraction. So if I have a factor, for example, two different factor, ini regular lah ya, sama ini. Let's say this is factor A or OA. Wait, this is factor A lah, gitu ya. And factor B. To add the factor, what you can do is do with the triangle rule. Okay, what is triangle rule? Triangle rule is A plus B something. Triangle rule is to connect the first terminal point to second starting point, right? SP, TP terminal, S is starting. So you start from A, of course. Kan firstnya A kan, ya udah A-nya ke atas, I copy lagi vektornya ke atas. Oke, ini ya, ini A and B. Ingat, first terminal, ini first terminal, connect sama ini. Second starting, ini start yang dari awal ya, jadi mulainya. Oke, ini sama ini you connect. Atau enggak kalau lihat dari atas, ini sama ini you connect. Gitu ya. Oke, jadi kita taruh ini, lanjutin ke kanan B, let's say. Dan what is the length of the A plus B then? Jadi length-nya langsung from first start to second end. Nah, ini namanya A plus B. Oke. Again, with the same factor, how do you do, ini mulai masuk ke yang second, factor subtraction. With the same idea, same start, same factor ini. Ya, gimana cara cari A minus B? Yuk gambar dulu A, boleh nggak ya tulis gini guys? A, tetap pakai logic of addition, tapi kita lawan B-nya. Oke, boleh ya? So A plus minus B. So what is factor A? Lagi sama gambar lagi. Ini begini. Ya, rapin dulu. Ya, sama ya. Tunggu dienakin biar lebih mirip semirip mungkin. Nah, ini factor A-nya. Kalau B-nya ke kiri, what is the negative B? Negative B is to the right. Pasti dong. Dia pasti opposing side, but this same value. Ya, ini negative B-nya yang ini. Oke. Continuing, connect the first terminal to the second starting point, but the different starting point, negative B. Jadi ke sini. Ya, tadi kan kita ke kiri. Kenapa? Soalnya B-nya ke kiri nih. Lihat ya. See, ini kalau B. Tapi dia maunya negative B. If you want to do negative B, you face oppositely. Okay, this is minus B. So then what is the value? The value will be this. Sama logiknya ya, jadi logiknya sama kalau negatif. Ya, this is A, subtract B. That's it. That's a factor subtraction. So quite simple. When you have the drawing, you just oppose the second factor. Ya, jadi saya ketik aja. Jadi anyway, factor subtraction is the opposite, not opposite anyway. Factor when we do factor subtraction, we need to change the second factor oppositely. Oke, ngelawan aja gitu. Itu clue-nya. First factor yang nggak usah diapa-apain, ya second factor-nya aja yang paling penting. Oke. Second factor yang jadi matters a lot. It's minus. Ya. Ini penting ya. Ini nggak boleh sampai nggak tahu. Oke, factor subtraction. Now,
Lanjut lagi yang OA, OB, OC. Kita coba lihat exercise-nya, guys. Saya mau coba langsung bikin aja exercise. Ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau nggak ada, langsung ke notation lagi ya, yang capital letter. Terakhir nih, penjelasan terakhir. Nih, coba lihat ya. Coba lihat nih. Kalau ini A, ini berapa? Half A ya, for example ya. Kok 1/8 over 2. Half A. Okay, they are sharing the same direction but different magnitude in half, for example. Jadi boleh taruh half A. Jadi kalau ini misalnya gini, ada misalnya OA, terus ini ada 3 space equal. So determine or name what is name factor OB in terms of, ini basicnya aja OA. Ya, coba lihat. What is the vector OB in terms of OA? We know that OB is 2/3, right? Wait, give me a while. So name factor OB in terms of OA. We know that OB is 2/3 of OA, right? This is 2 and 3. So you can write 2/3 times OA. Okay, that's simple. Okay, but if I want to give you another perspective, name factor BO in terms of OA. You know that BO is the opposite of OB, right? So kita boleh juga langsung BO is the opposite of OB, right? Because the distance or the direction matters. So it equals to negative 2/3 OA. That's all. Ya. Jadi gampang ya. Cuman if it's different in distance or different in direction or opposite direction, just put the minus or put the negative sign. Okay. So the rules of addition again. Oke, coba kita lihat. If I have OA plus AO plus OB, the factor will be equals to AB. It has to be the same. Yeah. What is the same? The middle part. Okay, it has to be the same, and this will be your answer. Oke, jadi startnya ya di startnya dia ini. Ini di sini. Nah, ini rules-nya aja. Ya, jadi kalau udah tahu rules-nya udah lebih simple. Ini contoh yang atas, ini simpelnya. Nanti kita langsung kerjain exercise-nya ya. Langsung bahas ke exercise sih. Kalau yang belum bikin homework, bisa sambil lihat buat kerjanya. Oke, let's start to our exercise. Oke, kita coba lihat yang exercise. Waktu itu nomor berapa ya, guys? Kita coba lihat di WA dulu. 4A until H, exercise 4A. Ya, kita langsung lihat exercise 4A. 4A until H. Okay. Write down the negative factor of each of the following factor. The negative factor, so the opposite direction. Simple banget, guys. You tinggal lawan aja. Ya. Jadi negative 7, negative 2, 6. You cuma nyalin gini, karena dia opposite. Ingat, kuncinya gitu, guys. Opposite. Ini negative 7, 9. Negative 1, negative 5. Right? And then 8 and 5. 4, negative 5. 4, 10. Itu namanya opposite factor. Opposite direction. Ya. Oke. Itu rules-nya. Lanjut lagi. Ya gampang ya, ini nggak copy kan udah di record juga anyway, jadi mau salin juga nggak apa-apa. Wait, I have to pause the recording lagi. Oke, so 4 udah. Kita lihat yang next-nya lagi. Habis 4, 6, 7, 8. Oke, kita lihat yang number 6, 7, 8. Nah, there you go. Kita langsung lihat rules-nya. Ini ya. Oh, I forgot to tell you the magnitude. Ingat ya, kalau magnitude of vector, for example, ini A, ini B. Ya. For example, AB equals XY gitu ya. So the magnitude of AB is
square root of x square plus y square. Kenapa? Soalnya gini guys, coba lihat ya. The length of AB can be split into two parts. Ini sama ini. Nah, ini x-nya, ini y-nya, inget kan? X sama y ya. Atau yuk ke bawah juga sama. Ya, pokoknya namanya length of AB is always positive using the Pythagoras rule. Ini magnitude. Oke, magnitude formula. Sorry, I lupa tadi. Oke, ini di copy. Ini, udah, itu rumusnya gede banget. Nah, kita langsung bikin yang 6, 7, 8. Langsung aja copy semuanya supaya bisa lihat. Yuk, kita masuk ke factor addition. Now, number 6. Yes? Boleh kita lihat nggak? Boleh. Now, number 6 ya, kita coba lihat. AB is this, BC is this. Find AC giving you correct to one to correct, giving your answer correct to one decimal place. So for number 6, kita taunya AB sama BC, dicarinya AC. How do you do AC dulu? Jangan cari length-nya dulu, kita cari rules-nya dulu. Boleh dong I tulis begini? Ingat nggak? As long as the mid part is equal and the ujungnya or the edges is AC, oke, tinggal taruh negative 2, 4 plus 1, 5. Right? It is negative 1, 9. But the question is asking you for the length. How do you find the length? AC square root of negative 1 square. Ya, nanti jadi positif sih, anyhow. Ya, plus 9 square. So the answer will be 83. Square root of 83. Right? What is the square root of 83 to one decimal place? Use your calculator. 9.1. Okay. Don't write cm. Nggak boleh. Nggak ada cm di situ. Unit jawabannya. Okay. That's it for number 6. Gampang ya. Number 7. Ditanyanya LM. Aduh. Gampang lagi ya. LM is LK plus KM. I don't want to do this. You tinggal bikin sendiri. 7 and 8 are simple. 8. Oh, oke. Dia tanyanya AD. Bisa berkali-kali nggak? Bisa. As long as you know that the middle is always equal. AB, BC, CD. Ya. Hitung sendiri. Okay, and then you have to evaluate the distance as well. Jangan cuman AD kayak gini, ini stop di sini, nggak boleh. This is the final answer. Case 7 and 8, you may continue by yourself. Jadi ini udah langsung jawab. Nggak copy ya. Ingat, you tahu caranya aja. Nggak copy ke filenya. You mau print screen ya terserah, itu your choice. Now 11. Nah, yang 11 ya, kita lihat. Nah, ini dia. 11 nih ribet banget, guys. Banyak nih. Coba, tapi kita lihat aja. Study the diagram below and answer the question. 11A dulu. Ayo kerjain coba semuanya biar tahu ya. Nah, ini dia. 11 ini. Name the equivalent factor for each of the following. AB kan yang ini, guys. Lihat ya. Kalau you perhatiin. AB yang tebal ya. Yang tebelin itu. Kalau you mau lebih tebal lagi, bisa. Ini tebelin lagi. Lebih ekstrim tebelnya. Arrow-nya jangan sampai nggak ditulis. What is the equivalent of 2AB? Mana? You cari yang 2AB yang double the size, right? Mana yang double the size? KF nggak bisa. KF itu triple kan. Ini kan satu diagonal. Find the two diagonals. Yang mana ya? Oh, ayo ketemu. PQ, right? Double the distance. Oh, yaudah langsung taruh gitu aja. Jadi kita nyari. So find TQ. And then AB, 3AB. What is the triple size? Triple size of AB. Yang tadi KF ini udah ketemu. 1, 2, 3, right? So KF. Jangan sampai FK ya. FK itu salah loh. Soalnya arrow-nya A to B. For AB, for the distance. LH, right? 1, 2, 3, 4 size. Ya udah tinggal taruh. Ada lagi nggak selain itu? Nggak ada ya kayaknya ya. Ini Q yang di bawah-bawah ya. Jadi dia letternya K di sini, L di sini, P di sini ya. Jangan bingung ke bawah nih. M di sini, T di sini, Q di sini. Tebel-tebelin biar nggak bingung. C, D, E, F, G, H, N, R, and U. U bukan di sini ya. Hati-hati ya. Oke. So BA, where is BA? What is the equivalent factor for BA yang arahnya lawan?
MP, right? Jangan jawab PM, hati-hati ya, soalnya BA itu from ya left down gitu. Cari yang left down sekali. MP ya, MP ini langsung ketemu. Wait, aduh, apa sih? Nih, ya, there you go. MP. Oke, CA, where is CA? Oke, lihat CA lebih ribet nih guys. Perhatiin ya. CA di sini. Sir, Yes. untuk homework sampai part 3 aja, sir. Oh ya nggak apa-apa, tambahin supaya lebih Oh. tahu juga. Ini soalnya ada yang aneh-aneh nih. Ya, CA kan ke sini. Left 2, down 1, right? Ke kiri 2, ke bawah 1. Cari yang ke kiri 2, ke bawah 1. Ada nggak? QT nggak ya? Ke kiri 2, bawah 2. Ke kiri 2, bawah. NQ. Jangan sampai salah. Bukan QN, NQ ya. Soalnya CA kan dari N ke Q arahnya. NQ. Oke. AE. Buset, udah makin gak jelas nih. AE, lihat ya. Ke atas 1, ke kanan 4. Cari yang ke atas 1, ke kanan 4. Go up by, PN langsung kelihatan ya. Kebetulan aja. Go up by 1, go right by 2. Go right by 4. PN. Oke, jangan sampai terbalik-balik ya guys. Coba ada yang mau coba nggak nih? Ya, kasih waktu sekitar 1-2 menit untuk liatin. Ya. Pause sharingnya dulu. Oke, Darren udah jawab di chat. Oke, no problem. Sama. Oke, jadi ini ya, nomor 11. A. Now, kita coba 11B. And C. Wah, oke deh. Ini aja. Ya, taruh sini aja ya. Semoga bisa. B. Express in terms of AB. ST plus TL. Oke. In terms of AB doang dia maunya. Nah, jadi berapa AB? ST plus TL. ST, kita coba lihat. ST, saya mau hapus gambarnya dulu. Soalnya titik-titiknya annoying banget. Ini mau copy yang ini dulu ya. Salah. Ini. Nah, ini. Jadi kita ubah dulu. Jadi apa dulu? Jadi SL ya. ST plus TL itu kan SL. Right? Kita gampangin dulu nih. 2QR plus 2RN. Nggak bisa dulu nanti. Belakangan aja. ST plus TL itu SL. What is SL in terms of AB? 1, 2, 3 kali AB kan. You lihat aja langsung. See AB. Terus ST plus 3PL. Oke, pelan-pelan. PL berarti 2 kali ya. 3 2PL, 3PL ya berarti 1, 2, 3 ke atas. Right? ST ke sini. You lihat, posisinya masih beda, guys. Benar kan? Tuh. ST kan ini. Right? PL ke atas dari sini ya. Nah, you nggak boleh bikin gini langsung. Nggak boleh langsung ditambahin, nggak bisa. Karena belum ada belum the starting point of second factor not in an ending point for terminal point of the first factor. You harus pindahin dulu. Jadi mau taruh asal lah ya. ST kan ke kanan sini biar lebih enak. Taruh sembarang aja 3 kali 3 ke samping sama 1 ke atas. Ya. Oh, 3PL, sorry, 3 ke atas. Nah, ini dia. Oh, cobain ini. Sama ya, 3AB lagi ya. Soalnya kan ini jawabannya nih. See? The answer will be 3AB. Now, QR plus 2RN. QR mana? QR itu sini, RN double. Nah, ini ya. RN kan ke atas 1. Ya udah, 2AB lagi ya. Jadi simple banget itu. Arahnya jelas, yang penting you tahu logiknya. Ya, and so on. Oke, yang number seterusnya oke lah, gampang. So, KF. You lihat, kalau AB to 1, ya, 2 to the right, 1 up. Ya, ini ceritanya bisa dipotong begini, guys. Ya, jadi 2 to 1. KF berapanya AB sih? Kalau you lihat 3AB kan, langsung kelihatan ya. Jadi langsung 3 times 2, 1. Gitu aja. Atau 6, 3. Ya, 6, 3. Right? And then LH. LH itu berapa kalinya? Gampang nih lihatnya. LH 1, 2, 3, 4 AB. Jadi kali 4, 8 and 4, right?
Terus yang 3, HS. You lihat, AB kan 2, 1. HS itu, apa namanya, ngomong, kok jadi kayak putus-putus ya, bentar. Parallel, but different direction. Kita lihat berapa kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, you harus taruhnya bukan 7, tapi -7, ya. Soalnya dia opposite direction. Ya, so -14 and -1. Be careful about that. Ya. Oke, and so on. Sama, MN gimana? Oke, ini coba lihat yang aneh-aneh nih. PQ, oh, what the heck, PQ, arahnya udah beda nih guys. Tapi dia cuman regarding to the horizontal axis, yang berubah horizontalnya. Horizontalnya berapa kali? 2 kali kan, you lihat. Kalau AB horizontalnya sekali doang, right? Ini namanya 2. Ini namanya 1, right? So, in order to find PQ, ya udah 40 selesai. Ya, so ignore the Y, nggak ada vertical shift. Jadi 40 aja. Why 4? Double the size of the X. Ya, ini jadi X-nya, ini jadi Y-nya, right? You double the X only. Nah, itu yang nggak ada di homework, tapi harus tahu. CA. Oh, oke, CA. Udah mulai nggak usah mikirin AB-nya lagi. CA berarti go left. Jadi vertikalnya, horizontalnya -2, negative twice, jadi -4 jadinya. Kok -4? Kenapa -4? Soalnya dia double. Jadi kalau satu apa namanya, one line representing 2 to the right. So 2 to the left means -2, -4, and go down by 1, right? CA soalnya. C to A go down by 1, jadi -1. Oke, udah tahu ya. Jadi logiknya kayak gitu. Coba kita langsung ekstrim. 80 yuk. 80. Oh, what the heck is 80? Buset, ini kayak aneh banget ya guys. Nih, 80 tuh di sini. Kayaknya nggak ada hubungan banget sama AB. Tapi kita langsung tahu unitnya. Nah, ini dia. Go right by 3 vertical, jadi 3 times. Jadi kan ini lihat ya. Lihat gambarnya. 2 ya. Jadi 1, 2, 3. So 3 times 2, 6. Langsung. And T, go down. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi -6, soalnya ke bawah. Okay, that's how you do. -6. Udah, and so on. Ya, I pick random aja tadi yang XI. XI itu 13. Okay, that's how you do the homework. I delete lagi. Wait. Sir, Yes? homeworknya itu kita cuma jawab yang first three aja. Ya, first 3. Cuman tambah-tambahin supaya you dapat lebih banyak buat explanation-nya ya. Tetap sampai 3 aja, guys. Ya. Oke, Darren masih nggak ngerti yang terakhir. Kasih yang lain lagi ya. TG, coba. TG lebih nggak jelas lagi tuh. TG ke atas gini. Lihat ya. Oke. TG berarti apa sih? Go right by 2, right? Go right by 3. 1, 2, 3. Tapi setiap unitnya tuh 2 units, guys. Ini ya, setiap horizontalnya 2. Karena kan AB itu kan 2, 1. Berarti ini ke kanan 2, ke atas 1. Jadi TG ke kanan 3, 3 kali 2 berarti 3 times 2. Jadi 6, right? Yang ini ya. And go up by 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap satu ini 1 unit. Ya udah, 6 lagi. Oke. 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 7, sorry. Ini 7. Oke. That's for 14. Udah ngerti belum? Harusnya sih ini nggak terlalu susah ya. Bentar. Oke, sip. Lanjut. Ini nggak copy ya, ingat ya. Nanti nonton aja videonya, soalnya ini kan homework. Takutnya diomelin. Kalau, ini misalnya jawabin homework. Gitu. After 11, berapa lagi? 25 and 36, lompat. Oke, kita coba lihat. Ini baru addition subtraction kayaknya 25 and 36. Coba lihat. Oke. Waduh, ini kayak mess up banget nih grafnya. Oke, nggak apa-apa. Kita pokoknya coba dulu 25 and 36 ya. Gedein dulu. Udah dikasih tahu BA equals A, BA equals A, arahnya udah jelas ya, ada arrow-nya, AF equals B, FE equals C, CE equals 2A. Okay, we know that AB and CE is
parallel because they share the same 8 but different length or different magnitude. CD equals 5 over 2B expressed in terms of A, B, and or C. Ya. A, B, C. Coba kita lihat ya. BC yang mana sih kalau digambar? Oh, ini nggak ada ya. BC berarti kita bisa lihat. BC itu ada di antara apa sih? Ini bisa lihat ini ya. Sini sama sini. Selesai kan? Boleh dong kita tulis jadinya. BA plus AC. Right? BA berapa? BA ya A itu sendiri. AC itu apa? 3C. Selesai. Tapi ada yang suka jalan yang lebih panjang, guys. Yang lebih iseng gitu ya. BC, aduh gue maunya gini, boleh nggak ya? BA, gue nggak mau langsung ke AC. Tapi AB dulu, AF, langsung AF dulu. Terus FE. Oh, oke. Boleh dong. Terus plus EC. Oh, udah selesai. Ya, ujung sama kan, Pak. Yang penting kan. Lihat. Bisa ada tuh perspektif. Ada bisa jalan cepat atau jalan pendek. Oke. Jadi ini AB equals A plus B, AF kan sama ya arrow-nya, B. FE itu C. Ini minus 2A, right? Soalnya kan dia ke CE-nya itu A, berarti minus 2A. Oh, ternyata kita bisa punya nanti dapat minus A plus B plus C. Both of them are sharing the same vector, same length. Jadi ini ternyata sama, guys. Ya, nggak pakai garis atas deh. Gitu. Ya, jadi ini sama sebenarnya. Loh kok beda? Satu A plus 3C, satu A minus A plus B plus minus C. Ya nggak apa-apa. Yang penting you tahu rules-nya. The rules is always using the start and end. Gitu. Nah, yang B coba EE. Ada yang mau cara cepat, cara panjang boleh. EE lagi salah taruh. EE. What is EE? Oh, EE itu nggak ada di sini, guys. Nggak ada di gambar. Tapi kita bisa taruh titik-titik aja EE. Oh, you bisa lihat dua cara. Boleh dong pakai AF plus FE. Bisa ya? Langsung B plus C. Selesai. Tapi ada cara lain. Mau pakai cara lain boleh nggak? Ya boleh-boleh banget. AC plus CE boleh juga. Ya, bisa juga. 3C plus 2A, right? AC kan arahnya sama ya, the distance or the direction is same. Saya mau pakai cara ekstrim lagi. Ada pertama, kedua, ada yang ketiga, guys. Kalau you iseng aja. AB plus BC plus, you mau langsung CE boleh, tapi kalau you mau lewat CD sama DE juga boleh. Jadi, macam-macam. Ya udah, nggak usah lah. Buang aja. Kebanyakan kalau you pakai semua possibilities. ED. Nah, ED apa tuh? Oh, ED. What is ED? Start from E ya. You mau muter begini, E, F, F, E, B, B, C, C, D, beres, boleh. You mau muternya dari sini juga boleh. EA, kita udah dapat EA kan tadi ya, negatif ini, terus plus ini, ya muter-muter tapi ngapain? Plus ini, ngapain guys? Langsung aja EC sama CD, selesai. Ya. Find the shortest path. Negative 2A, right? Soalnya EC itu kan lawannya CE, right? Jadi ingat kalau gitu you lawan selalu. Negative 2A plus ya CD. CD kan errornya sama 5 over 2B. Oke, yang D. FD. Oh. Nih. FD gimana? Boleh ya, saya tulis FE plus ED ya. ED nggak ada arrow-nya. Tapi kita udah ada jawabannya di sini. Gitu. Jadi, no problem. Sama aja. Oke, what is FE? C. Plus, what is ED? ED is this, negative 2A plus 5 over 2B. Ya, yuk hitung sendiri lah ini. Dibuka aja bracketnya. So, C minus 2A plus 5 over 2B. Same. Oke, we are done. Jadi, kita bisa pilih ya, yang A bisa pilih either ini atau ini, yang B juga either ini atau ini, ya either or, pilih satu aja. Oke, yang mau print screen, yang enggak, udah dilihat sekarang. Now, berapa lagi? 36, one homework udah beres nih, 36, kita coba lihat. Oke, banyak ini. Ada apa? Ada comparison-nya OSSQ.
Enggak, ke kopi yang kosongnya. Aduh, ntar ya, ini Coffee namanya nih. Lagi deg-degan banget habis minum kopi. Oke, now number 36. OPQ is a triangle. Ya, udah tahu triangle. Oke. Terus dikasih tahu lagi. OP is P, PQ is 2Q, PR is 2/3 of PQ. Oh, oke. PR is 2/3 of PQ. So PR ini 2, PQ ini 3, right? Jadi gampangnya comparisonnya ya 2 and Q. So find RQ in terms of P and Q. Dia mintanya RQ langsung. Kagak bisa ya. Kita mau pakai step by step. Kita cari PQ dulu aja, right? Because RQ itu kan di sini nih. Ini a part of PQ. Jadi a part of PQ kita cari dulu yang gedenya, whole-nya dulu. Ingat ya, kalau you ditanya part, you harus cari whole. If you are asked part, you have to find the whole. Whole means the total. PQ is PO plus OQ, right? According to the formula. Ingat, tengahnya harus sama. What is PO? PO is negative P, lawannya OP kan. Oke, negative P. OQ is plus 2Q. Udah beres. Baru PQ. Nah, baru yang cari A. A-nya itu apa? RQ. RQ arahnya ke sini. Right? Is 1/3 of, hati-hati ya, of QP atau PQ itu ngefek banget. RQ kan arahnya ke sini, you lihat ya. So PQ arahnya ke sini juga, harus yang cari arah sama. Jangan dicari yang 1/3 of QP. Ini totally wrong. Right? This is totally wrong. Why it is wrong? Because they share the different direction. You have to put in the same direction, PQ. Right? 1/3 of PQ. Okay. So 1/3 of what we already found just now. Negative P plus 2Q. Atau 2Q minus P ya, biar enak. So 2/3 Q minus 1/3 P. You mau tetap begini atau begini ya terserah lah, itu no matter, up to you. Done. Oke. Okay. S is the point. Ini ada lagi S. Oh, nggak ada S nih di sini, ada PQR. POQR. Ya, PQRO. Nggak apa-apa, kita coba. S is the point on OQ. S itu ada di somewhere around here. So that OS and SQ is 3/1. OS lebih panjang, right? Ini 3, SQ-nya 1. OS and SQ. Jadi S-nya ada di sini atau di sini? Dekat-dekat mana? Dekat O atau dekat Q, guys? Coba dipikir ya. OS-nya lebih panjang. Oh, ya udah ya kasih tau juga deh. Yuk, gimana nih? OS-nya lebih panjang berarti ya. Kalau 3/1. Dia dekat O atau dekat Q jadinya si S-nya? That's right. Soalnya OS-nya lebih panjang, right? And OS is 3. Saya pakai warna lain ya. OS is 3. SQ is 1. So, ini 1/4, right? 1/4 langsung. Ini totalnya 4. Right? Okay, use a factor show that OP and SR are not parallel. OP itu apa? OP yaitu P itu sendiri, right? SR, you disuruh cari SR, guys. How do you calculate SR? Hitung dulu formulanya, addition-nya dulu. SQ plus QR, right? SQ itu apa? Aduh, ribet ya. SQ is 1/4 of OQ, right? Benar nggak? SQ kan arahnya ke sini, berarti harus cari yang arahnya sama. 1/4-nya, 1/4, atau a quarter of, right? Because this is 1, this is 4. Plus QR. What is QR? QR is already, we get QR already implicitly. Kita dapatnya RQ, guys. Berarti QR-nya berapa? Negative RQ, right? Simple ya. So 1/4 times 2Q, OQ kan 2Q. Plus, atau minus langsung. Minus RQ, right? Oke. Jadinya 1/2Q minus 2/3Q minus 1/3P. RQ-nya langsung copy ke sini. Gitu kan minus tuh. Jadinya berapa? Aduh, ini main cepat aja. 1 minus 2 berarti negatif 1/3Q plus 1/3P. Right? So, OP are not parallel to this.
Yes, of course. Yeah. So it's proven that SR is not parallel to OP. Why? Because in SR we have the Q. Ini clue-nya nih yang bikin dia beda. We have Q. Since OP we don't have Q at all. Jadi ya udah, dia pasti not parallel. Oke, kalau dia beda ya, itu not parallel. That's for 36. Oke. Ayo mau copy dulu. Ayo mau copy silakan. Kalau nggak, I delete. Next, homeworknya lagi. Exercise 4B, homework 4B. Udah mau selesai nih homeworknya, men. 9, 10, 24. Tapi mau cari soal yang mungkin lebih challenging buat takutnya di post-test nongol ya. Nah, ini dia nih. Ini ada nih. Ini ada. Oke, I copy number 39. Ada di post-test. Wait. Lihat ya, ini lihat juga ya, guys. So, kita udah hampir sejam. Oke, give me 15 more minutes to explain. Express as simple as possible in terms of A and or B, AB. So how do you calculate AB? Kita lihat sini dulu ya. OA is A, arahnya. OA is A, OB is B. So how do you calculate AB? Gampang dulu, kita AO plus OB dulu. Oke, beres. AO berarti negatif A, right? Lawan ya, ingat ya. OA itu A, AO negatif A. OB is B. Oke, negatif A plus B itself, right? Negatif A plus B. Oke, kita taruh dulu AB. AB udah dapat. OP, what is OP? OP itu ini loh. Lihat ya. Nah, ini susah. Nah, ini OP di sini. Lihat semua, lihat ya. Fokus ya, fokus. OP, what is OP? OP is, taruh di sini. Nggak muat soalnya. Simpelnya gimana? OB plus BP, right? Tapi problemnya, kita belum tahu BP berapa. Ya kan? Ini masih unknown nih, BP itu ini loh. Oke, what is BP? Nah, yuk lihat clue-nya. BP by PA is 1/3. Ini 1, ini 3. Right? So, BP dulu kita taruh. BP equals 1/4, right? Kenapa 4? Soalnya totalnya 4. Ini kan tadi BP banding PA-nya. BP compared to PA. The ratio of BP by PA is 1/3. This is 1, this is 3. So, the total is 4. 1/4 of BA. Ingat ya, BP not AB ya. BP is parallel to BA, same direction. Okay, so 1/4 BA. What is BA? BA is negative AB, right? Negative AB means, taruh dulu ya, pelan-pelan lah, don't do it too fast. A minus B, right? Udah selesai. Selesai BP-nya. Nah, yuk tinggal lanjutin. 1/4 A minus 1/4 B. So, to find OP, it's quite simple then. OB is B plus BP. BP is already in terms of A and of B, right? So 3/4A plus 1/4, 3/4B, right? Soalnya 1B kurang 1/4 B plus 1/4A. OP-nya begini. Sorry. K3, BC, at PC. Personal computer. PC. What is PC? PC is PO plus OC, right? Saya mau cari yang tergampang. Kenapa boleh? Boleh nggak PA plus AC? Boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi saya lebih suka PO plus OC. Kenapa? Udah ada semuanya. Oke. Lihat. What is PO? PO is negative OP, right? Negative OP plus OC. What is OC? Nah, ini OC ke sini nih. OC boleh nggak kita tulis OC sama dengan BA? Right? Because OC and is parallel to BA. Lihat OC di sini, BA di sini. Ya, jadi harus mikir logiknya lagi gitu. Logiknya kan dia same distance, parallelogram means same distance, same parallel means same direction as well. Next, negative OP. Ya udah dilawan negative
3/4b plus 1/4a. Misalkan saya lebih suka A-nya di depan, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. BA, what is BA? BA kita udah dapat tadi. Negatif AB kan. Pusat ini negatif semua. Cuman mikirin aja susahnya di situ. Open the bracket. Minus AB, minus of minus A plus B. Right? Oke, kita selesain aja. Kenapa minus AB? Soalnya dia mintanya BA. Ya kan? Bener nggak? BA kan minus A, B lawan. Lihat ya, PC tadi kan kita dari PC dulu ya. PC kan di sini. Right? Kita harus mulai dari yang I tebelin ini. PO plus OC, right? What is OC? OC is BA, right? Because they are the same. Nah, BA is negative AB, lawannya. Soalnya kita punyanya AB. Kalau udah ada BA ya nggak usah diapa-apain. AB-nya kan udah ini. Nah, Yes? itu kan minus AB-nya udah ada yang di yang pas nyari OP itu. Udah ada ya? Mana? Oh, iya, bisa. Bisa juga A minus B. Ya, sama aja sih. Oke. Ngerti ya sampai sini ya? Thank you for the correction. Ini salah tandanya, perhatiin deh. Wait. Tandanya salah nih. Hampir aja, untung I notice. Coba kalau kalian notice ginian, tolong kasih tau ya. Ini plus kenapa bisa jadi minus? Ya. Oh, bisa. Nih, lihat ya. Hapus dulu deh, biar lu ngerti ya. Nih, biar kalian ngerti semua. Saya juga tadi hampir bingung. I look at the double sign, langsung aja ganti AB gitu. Ya. Oke. Jadi mana soalnya digabung nih, double sign. Oke, kita lanjutin. Saya mau kecilin dulu ini result kegedean, soalnya tulisannya. Ini IGCSE questions ya. Jadi ini ada di homework, ada di post test. Soalnya kita according to IGCSE. Terus AB apa sih? AB kita udah punya ya, negatif AB. So, negative 3/4b minus 1/4a subtract AB. AB itu negatif A plus B. Ya udah. Kita buka dulu kurungnya. Susahnya itu di algebranya doang, guys. Ini harus ekstra hati-hati. Nah, open bracket kan. Terus negatif 1/4a plus a berarti 3/4a, langsung aja cepet. Negatif 3/4b minus b berarti negatif 1/3/4 atau 7/4b. Udah. Oke. Dan ini untuk yang partinya. Part B ya. Part B, part A. Ini part A. Oke. Sekarang yang part B. PC intersect OA at the point X. You lihat. PC intersect OA. Oke, PC-nya masih jelek. Oke, kita bikinlah garis lurusnya dulu. Ini PC ya. Intersect OA at the point X. Waduh, ini X-nya di sini nih. Right? Now, find PX. So, find this PX. I use the other color. Ya. Kita taruh PX. How do you calculate PX? Nah, sekarang ini kan 1/3. Ya, ini 1, ini 3. Oke, ini 1, ini 1, ini 3. Terus ini AX kita belum tahu. CX kita belum tahu. Terus yang pasti kita punya AQ by QC. Q mana Q? Oh, di sini. AQ by QC 2/1. Oke. Terus kita bisa cari apa lagi nih? QC, AQ by QC. Ini nggak kelihatan ya Q-nya, tadi ada di sini. Ayo kasih warna hitam aja. And what can you do now? Ini 2, ini 1, right? Tunggu. So we have a similar triangle. You perhatiin ya, saya tebelin ini. Ingat nggak yang kayak gini-ginian nih? Similarity. Oke, ini gambar.
Ini A, ini P, terus ditarik lagi ke O, ke C. Ya. Ini C, ini O, tarik garisnya lagi. Nah, ini dia. So, kita udah punya hampir semua, guys. Kita lihat, ini kan AP itu berapa ya, guys? Kalau ditanya AP. AP is 3/4, right? AP ya. Kita mau taruh agak error-errornya kemana terserah. Ini AP begini. AP ke arah lawan. Ini AP. Ini CO. Oke. So, CO udah punya kita, guys. CO itu belum lagi. Oh, CO is equals to AB, right? CO is AB. Why? Because CO is to the left, AB is to the left as well. So, AB equals negative A minus B. Ini juga negative A plus B, sorry. And then AP, what is AP? AP is 3/4 of it, right? 3/4 dari AB. Dari AB ya. Jadi AP equals 3/4 of negative A plus B. Ya, kita taruh aja di situ. Kita tinggal bikin 3/4 negative A plus B, right? So, we know that the comparison between this and this are 3/4. Got it? Gampang nih. Nggak gampang nih, susah nih. You harus mikir dulu. So, we know, lagi ya, AP is 3, OC is 4 times, right? As simple as that. So, we know that the PX is also 3/4 of XC, right? Ini jadi 3, comparisonnya sama. 3, ini 4 juga. Ya. Jadi kita bisa tahu lagi. PX is, kalau in total PC, berarti 3/7 of PC. Ya. Make sense ya? PX is 3/4 of PC. Dan, dia tanyanya apa tuh yang number B? OX dia mintanya. Oh, oke, kita taruh OX. OX. OX itu apa? OX itu 4, XA itu 3. Ya, jadi kita salah bikin nih, nggak minta yang diminta PX, yang diminta OX, jawabnya PX tadi. So OX can be written as 4/7 OA. Right? Soalnya gara-gara ininya. OX is 4, OA is 7. Right? Totalnya ya. So OX is 4/7 of OA. What is OA? OA is already given in somewhere around here. A. Tuh. Udah proven. Oke. Ini proven ya. Tadi ini nggak penting karena salah lihat. Pikirnya PX karena nyari OX. Dan ya proven. See? 4/7A. Now, find the ratio of area APQ to APC. APQ to APC. APQ. Mana APQ? Ya, APQ to APC. Lihat ya, rapiin dikit. APQ begini. Ini A, B, C. APQ-nya di sini. Ya. So, gampang aja guys. Dia punya length kan ini 2/1, right? Ini 2. Ini 1 kan? Benar ya? Jadi ini 2. Totalnya berapa? 3, right? So, ingat nggak comparison of area? So, area 1 over area 2 equals side 1 over side 2 square. Ini yang sec 3. Sec 3 atau sec 2 ya? Sec 3. So, S1 berapa? S1-nya ya yang APQ berapa? APQ yang ininya tuh, side 1-nya. 2 over 3 square. Ya, jadi 4/9. Ini I kirim. Ya, ini question sih. Ini I kirim karena bukan homework. And
This is an important part to do. Nah, ini kita lihat ini penting ya yang 3/4-nya. Jadi yang atas 3 bawah 4 gitu. Oke, copy. Oke, pas ya. Nggak copy di sini, jangan. Di sini aja. Pas ya, guys. Pembahasannya ini ekstra. Exercise yang sisanya, 9, 10, and 24, kita coba overview dulu. Ya. 9 in depan, oke sama. Mirip-mirip ya, yang penting you tahu caranya, plus minusnya, arahnya harus benar. 9, 10 juga sama. Oke. Find the value will be yang square root. 9, 10, and 24. Ini nomornya agak berantakan ya. Nah ini. Sama ya guys. AP by PB, 2 by 1, bikin lagi. P is on the line AB, P is on the line AB. Terus AP, PB lebih gede siapa? Lebih gede P ya. Lebih gede AP, berarti P-nya agak di sini lah gitu. Ya, ini 2, ini 1. Berarti totalnya 3 gitu. Ya, and so on lah. Ini bisa ya. Q is the midpoint of BC. Q pas BC di sini, pas midpoint berarti kasih sign seperti ini. Q, and then find in terms of ABC the simplest form of CB. What is CB? CB is CO plus OA plus AB, right? Okay. What is CO? CO is negative C. OA is A. AB is B. Udah. Terus ditanya-tanya yang lain-lain bisa lah, tinggal diikutin aja. Oke, sampai sini aja our meeting. I hope everyone get the idea about this and I will record the meeting.